हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद अनदर पबजी मोबाइल वीडियो। तो मेरी जान के टोटो क्या हाल चाल है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, ये मेरा पहला गेम प्ले था 12 प्रो मैक्स का। रूम था, पहला रूम था बल्कि टीडीएम का। तो मैंने कहा क्यों ना इसमें हैंड कैम बनाता हूँ दूसरे मोबाइल से, और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और इसकी सेंसिटिविटी वगैरह सेट कर लूँ। फिर आप लोगों को अगर सेंसी वगैरह चाहिए हुई आईफोन वगैरह की तो मुझे बताना, मैं वो अपलोड कर दूँगा। तो गाइज़, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वालेकुम अस्सलाम कर दो कमेंट्स में। काइंडली यार सलाम का जवाब दिया करो। और दूसरी बात यार, 2 लाख सब्सक्राइबर हो, 1,000 भी लाइक नहीं करवा सकते तो भाई मैं क्या कहूँ आप लोगों को। और वो कैसे होंगे 1,000 लाइक? आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है? शेयर करो वीडियो को और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को पब्लिक। तो चलो पब्लिक, अभी मतलब तीसरे किल के बाद गेम स्टार्ट हुई थी। जब मैं अभी तीसरा किल करता हूँ उसके बाद मैंने ना हैंड कैम वगैरह स्टार्ट कर दिया था। तो आप लोग वहाँ से वीडियो भी देखना पूरी और मुझे बताना कौन सा किल आप लोगों को बेस्ट लगा था, ठीक है पब्लिक? तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आप लोग एंजॉय करो गाइज। Reloading! Expired! Enemy down! Cover me! Reloading! Clear! ओए Cover me! Killing spree for the blue team! Reloading! Clear! यार Cover me! Expired! यार 1 HP। No mercy! क्या Reloading! हो गया रोमियो जगह छोड़। Expired! Cover me! Reloading! Target down! Killed! Cover me! Half of the match is over, and the blue team is in the lead.
यार ये टी का बच्चा पाऊँ Nice shot! यार गंदा Cover me! Reloading! Enemy down! Cover me! Killed! Reloading! Enemy down! यार मेरी रीलोडिंग क्यों लग रही है बार बार हो The blue team is in the lead. Reloading! Dead! I got supplies. Cover me! Enemy down! Reloading! Killed! Cover me! Reloading! Nice shot! Cover me! The red team doesn't have a lot of time left. Cover me! यार मैं Blue team victory. ये क्या हुआ